Good. असं काढणं का लुकिया हिंगा पया लुकिया हांव तालिगांवचो फार्मर. म्हाका 45 इयर्स जाली हांव काम करता शेतान. नाव सांग. म्हाजें नांव माशाडो, सीजर माशाडो. जेन्ना हांव काम करता दिसभर काम करता आनी जेन्ना शेतान वचोन सकाळचें पळयत म्हाका म्हाज्याच जिवाची हीट दिसता. ही जी गोरवां कोत्ता पळय ती गोरवां येता तालिगांवच्या बॉर्डराकसान सगळे कोणी इन्क्वायरी करून वचत ते सांगता आमची गोरवां न्हू लोकां कोणें गोरवां तेंची गोरवां आसतलीं. जाल्यार तेंकां जर प्रूफ करतलो जाल्यार तेंकां कितेंय तरी आमी करून दाखोवचें पडलें न्हू. ताका लागून इतली मेहनत घेवन ती मोस्ती ती आमच्या 10 दोबरातन मायज भेटाची जेन्ना दवरली तेन्ना गमता न्हू बाबा ही कोणाची पळय ती आतां गमतले कोणाची ती. आनी मेन गमतले कित्याक कानाक तेच्या चीप आहा. ते चीप इज गिवन बाय द गव्हर्मेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इन collaboration with the director of animal husbandry. On the basis of the chip, 100% thorough inquiry may be initiated to find out who is the owner. And if he is telling lies, there are a lot of witnesses also to go to his house, because we were offended many times with so many other cattle owners. And the best thing what I like to tell you, sir, Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant had given a clear indication mark. Any cattle roaming on the roads with a chip is liable to be confiscated, and whole license should be cancelled, and the subsidy should be cancelled, and the farmers should be compensated through the owner. Thank you. तर हे टॅग आहा तेका. Tag is there, but the tag in other words is chip. चीप आसा. ओके. On that everything is there, and the proper authority is the director of agriculture in collaboration with animal husbandry. आता पेंजीम पुलीस स्टेशन तुम्ही रजिस्टर करपाक गेले केस व्हॉट इज इट? Register करून गेला सर पळय हे दिस इज सगळे कोणाक मारले म्हणटा ती क्रायम म्हणटा, बट दिस इज ऑल्सो क्रायम. ते आमच्या पोटार मारता आमी रोयता पळय ते. दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ क्रायम. कोणूच तर एक्शन घेयना जाल्यार हिंगा येवचेच पडले न्हू आमकां. 2 दीस आधी एक कंप्लेंट केली. नेतनान कंप्लेंट केली की तालिगांव शेतांनी प्रॉब्लेम जातात आणि गोरवां लोकांची गोरवां येता रस्त्यावयली गोरवां येता आनी शेतां खाता आनी इबाड करता. आणि पुलिसेक आमी सांगलेलें मातशें येवन चॅक करा. 2 राती जाली पुलीस येवंक ना. काल राती आमच्या भुरग्यांनी सगळ्यांनी मेळोन एकल्या गोरवाक दवरले. ते आख्खे हे आसले 10 गोरवां आसली. ह्या म्हशीक आमी रेड हँडेड दवरले. कंप्लेंटीन आमी बरयला. सो नितीन जस्ट एक्सप्लेन हाऊ मच ऑफ डॅमेज इज डन. सो आमच्या शेतान गेल्या वर्सा खूप गोरवां येयलेली आनी जायत्या लोकांक लॉसूय जाला खूप, पूण लोक काय करूंक पावना. सो हांव एक शेतकार जावन हांवें इनिशिएटीव केल्लो आतां गोरवांक धरपाक रेड हँडेड. कित्याक आमी कितलेय फावटी लोकां कडेन वयता कोणाची गोरवां आहा बांदलेली. स्ट्रे कॅटल इज अ डिफरंट थिंग. स्ट्रे कॅटल सेपरेट इशू. पोसलेली गोरवां आदी लोक सोडटा वयर रावता टच घेवन पळयता कितें खाता आनी कितले खाता ती. लोकां कडेन फिडाक पयशे ना. कितें काय समजना म्हाका ते. लोक शेतान सोडटा गोरवां आनी वयर रावन पळयता टच घेवन रातचे कितें खाता आनी कितें खाता ती. आनी मागीर आमी रेड हँडेड कॉट काल ताका दवरला आमी. मुद्दाम सोडटा हय मुद्दम लोक सोडटा आनी वयर रावन पळयता. कोण ते आता ते कोण लोकांचे नाव ही आतां आयकल्या कोणाची सांताक्रूज जाता म्हणून कळटा. फ्रॉम सांताक्रूज इज कमिंग टू तालिगांव ऑल द वे. आता हांगा दवरून वयतले तुमी. Yeah, we'll see that. Secondly, stray cattle असता ती पंचायत should take care of it. From 5 years that taking care of it. तुमकडे जायना न्हू म्हाकडे या. I'll take care of it. If you can't do no, they give me the funds. Give me the funds. Give me a place. You allotted a place on the top of that. Where it is? Where the garbage plant is. If you all can't do something over there, give it to me. हांव तांकां पळयता. हांव तांकां केअर घेता. तुमकडे funds या. तुमकडे सगळे या. I will take care of it. No. If you can't take care of it, I will take the care of getting it. कोही हाडपाची ते कोही धरपाचे हांव आयडिया घेता.
NGO सरकारान हे केल्या तांकां कॉल मारीत जाल्यार ते येवन व्हरता गोरवां. आय ट्रायड एस्टरडे कोण फोन काडना. कोणाक केल्लो तुमी कॉल खंयच्या NGO? खबर ना नाव त्यांचे म्हाका. कोण नंबर धाडलो WhatsAppर म्हाका. तुझे एकल्याच्या शेतान वयता दुसरे कोण येयले शेतकारी थोडे येतले आता. लोकांचे तुमचे कितले लॉस जाला आता ते कितले लॉस आसा आता मल्चिंग शीट घाल्लेलं पळय कंटिन्यू अख्ख्या सिजनाचो लॉस पोवतला माझा ऑलमोस्ट 50,000 रुपये लॉस आहे माझा. लॉस कालचो स्वतः अख्खा मल्चिंग शीट आणि माझी ड्रीप पाईप घालता. तालिगांव शेतान माझी आयडियला फुडले शेता ड्रीप पाईप घालता आणि मल्चिंग शीट घालता. येऊन पळोवपा जाता तुमकां. सो ड्रीप पायपात तेणी पाव धरून ड्रीप पाईप फोडला ते. सो ते रिप्लेस करपाक जाय ना म्हाका. ते पुतून आख्खे काडून रिपेअर करपाक जाय ना. रिप्लेस करचे पडटले म्हाका पुतून काडून त्या. And this happens every year, you say? एवरी इयर. And have you complained to the panchayat about this? I think so. Every Gram Sabha जे आम्ही घेता त्यांना आम्ही सांगता की stray cattle is one of the biggest menace in Taligaon, especially for our farmers, and also one is the road accidents which happen. But farmers face a very difficult situation. Now this is a young farmer. We are saying that we need to promote farming. But if young farmers like him who put up produce have a loss of 50,000 rupees, who's going to have that replaced? On top of that, 10 years now has passed that Panchayat, Taligaon Panchayat has been given a land at the garbage area on top by the Comunidad. 10 years does it take to have a pound done for the stray animals? Farmers are suffering, people are suffering, everyone is suffering in Taligaon. And not only Taligaon, we don't even know from where it's coming, whether it's coming from CCP side, whether it's coming from Santa Cruz side, from where the cattle is coming. And now you can see this cattle, it has a tag. It is tagged, means it is somebody's cattle over here. आणि आम्ही ते ते लोक सोडटा आणि तांकां पडोंकूच ना. जे कोण यंग शेतकार आहा आणि जे जाणटे ते रोवता थिंगा. एंड देर आर सम पीपल हू आर व्हेरी पुअर इन फॅमिली हू आर दिस इज देयर लायव्हलीहूड. आणि जेन्ना गोरवां येता सारखे नश्ट करता दे आर farming is actually it's a bad thing at the end of it for these young farmers and for the people who are farming. So kindly requesting Panchayat, Taligaon Panchayat, and number of times आम्ही सांगलं की बाबा ये पंचायत पासून ग्राम सभा आम्ही सांगलेले की do this pound. They show on the budget की आम्ही कोत्ता 10 वर्सां लागता एक compound. As Nathan said, तुम्ही करिना जाल्यार नो आमकां hand over. We will do it for Taligaon. We are ready to do it. This young boy who's a farmer who's studying, he's in the 3rd year. बियोन राहू नका. केपेबिलिटी ना जाल्यार आमी आपल्या एप्लिकेशनान बरयला की आमी एका धरून रावतले कित्याक हो आमचे कडच्यान हो पावन वयचो ना. आनी हेजो ओनर आमकां येतलो सोदपाक केन्ना आयज ना फाल्यां येतलो सोदपाक. सीजर इज अ व्हेरी सिनियर फार्मर फ्रॉम तालिगांव. हीज फील्ड ही एट आलसांदे कितें रोयलेलें आख्खे हे गोरवांनी हाल्ला. हांव एज अ पॉलिटिशियन उलयना, हांव उलयता एज अ फार्मर. हांव 45 years शेत रोयता आनी जे हांव म्हाज्या दोळ्यांनी कितें पळयता चड दूख लागता सांगपाक. They need the department demands an FIR and demands a report to say that your crop was destroyed. No, आम्ही म्हणता क्रॉप डिस्ट्रॉय जाला. आता हेजे पोटान कितें आहा ते तुमकां कळटलें विदाउट हार्मिंग दी एनिमल. इफ यू डू अ फॉरेन्सिक रिपोर्ट हेजे शेण घेवन तुमी आमदार आमची आमदार हा ती ग्राम सभा नेता. आम्ही यू हॅव टू इवन टू टेक एन अपॉइंटमेंट विथ हर इज डिफिकल्ट. शी इज नॉट अवेलेबल and everyone runs to the husband. Why we need to run to the husband? He's not our MLA. If you're an MLA and he's gone n number of times to her and even informed when his fields were taken earlier, did she come down on ground and support these young farmers? So this is our situation. To me, MLAs, you all are elected representatives, but you are not representatives of the farmer. You all are thinking of your benefit. You all are converting lands and making into skyscraper building, but you all are not supporting young farmers like him and every other farmer that is there in Taligaon. Today, not only his farm, कितले farmeraचे शेत नष्ट जाला. And behind Panchayat, which one is from Ideal School, your St. Michael's School it is called now. 3-4 fields have got damaged over there. And then those, all these animals come in the night because daytime activity ha, kontori ha, so आम्ही शू करता तेंका. पूण रातचे जेन्ना येता, young farmers like him, 50,000 rupees is a joke. He's a studying boy. And he's investing his money. So where he's going to get the return? One is that investment. Then after when you sell the produce, you get money. That also loss is there.
One is investment and one is loss. ओके आता पुलीस स्टेशनला कित्याक घेऊन येयला तुम्ही ओके ताका? सो आमी तुका ते एक्सप्लेन करता कितें आहा न्हू आमी काल पयर एक कंप्लेंट केलेलो की इतलो लॉस जाला आनी गोरवां रातची येता कितें जाता आमी गोरवांक धरूंक वचत जाल्यार आमी रातचे ते राखता ती शेतां राखोंक बसता गोरवांक धरूंक वचत जाल्यार मागीर लोक येवन म्हणटा की आमची गोरवां धरली आनी मागीर ती कंप्लेंट करता आमचेर तर आमी कोणें कंप्लेंट दिल्ली आनी पुलिशेक सांगलेलें की तुमी येवन ही गोरवां धरा तुमी येवन व्हिडिओ घेया तुमी येवन पळया 2 दीस जाले पुलिशेक आमी सांगता तालिगांव हितून चौकीन सांगल्यार ते म्हणटा मेन स्टेशनान कंप्लेंट घाल मेन स्टेशनान आमी काल कंप्लेंट घाली पुलिशेक सांगलें काल यो म्हणून रातचे पळया रातची पुलीस येयना 112 तेंचो चलना तर आमी आयज कितें केलें आमीच ते ह्या एकल्या गोरवाक धरले ह्या म्हशीक आमी एप्रिहेंड केली आनी हिंगा हाडले आनी आमी कंप्लेंटीन बरयलां की दीस बफलो इज एविडन्स ह्या म्हशीचे तुमी शेण घेवपाचें फॉरेन्सीक लॅबान धाडपाचें आनी तुमकां कळटलें हेणें कितें कितें हाडलां आनी कितें कितें आमची शेतांतलें कितें कितें हाडलां आनी कितें कितें पिड्यार केलां हें आमी कंप्लेंटीन बरयलां हे कंप्लेंटची कॉपी आमी तुमकां दिता कित्याक पुलिसेक ती गोरवां मेळोवची नाहली पुलिसेक कितें मेळोवची नाहली आनी आमी वयता थिंगा आतां काल तुमी पळयल्यार एकलो मनीस पुलीस कस्टडींतले पोवन गेलो आमी जॉब स्कॅमान आमी म्हणटाले की लोकांक धरल्या ते एविडन्स काडा आमी कितें पळयलां की आमचो पळय लॉ अँड ऑर्डर मिनिस्टर आहा डॉक्टर प्रमोद सावंत तेका कांयच जायना कांय करूंक जायना आनी कांय सोजमना तो तर आमी इनिशिएटीव घेवन एविडन्स आमी हाडला ह्या आतां गोरवाचें शेण तुमी धाडा फॉरेन्सीक लॅबान चॅक करा आनी एविडन्स तुमीच हें करा पब्लीक प्रॉसिक्युटराक दिया आनी तुमी हे कोर्टान एविडन्स दियात की आमची शेतां ती इबाड जाल्या कित्याक हे लोकांक कॉम्पेन्सेशन जाय आनी दुसरें म्हणल्यार ते इम्पाउंड पळय आहा ते कॅटल इम्पाउंड पंचायतीन बांदूंक जाय आसलें ते कॅटल इम्पाउंड बांदलेलें जायच आमकां कॅटल इम्पाउंड आहल्यार whether it's stray cattle or whether it's someone's cattle, once the cattle gets put into the impound and the person is fined, he will not leave the cattle like this. And these farmers will not get troubled like this. Okay, So, the BJP asked us for evidence. So we have brought the evidence and come in this case. ओके आम्ही CCP नो मेयराक रिपोर्ट घाला आम्ही डिरेक्टरेट ऑफ पंचायतान घाला FIR करपाची पंचायतीर FIR करपाची पंचायतीर रिस्पॉन्सिबिलिटी ती The Goa Panchayat Act says that stray cattle is the responsibility of the panchayat and the municipality. We are ready to help the police to find out who is the owner of this cattle. Yeah. And also another thing is the Panchayat Act and the Municipalities Act says that they are supposed to be taking care of stray cattle. Right? The Act says it. So the police should give a report to say that the Panchayat has not done its duty. The owner of this cattle has not done its duty. There are 2 complainants, 2 people.